Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jednu zanimljivu temu iz Bosne. Naime, sve je počelo 12. februara 2019. godine kada je premijer bosanske vlade održao vanrednu konferenciju za štampu negde oko 18 časova i naravno u toj konferenciji za štampu sa njim su bili zajedno i direktor policije i direktor kantonalne policije Sarajeva. I on je na toj konferenciji za štampu obratio se građanstvu i rekao je: građani Bosne i Hercegovine, možete sada mirno da dišete jer velika opasnost koja je pretila našim građanima je uklonjena zahvaljujući dobrom radu naših operativaca iz službi SIP-a i radom naše policije, prvenstveno pripadnika specijalne policije. Također se zahvalio i građanstvu koje je učestvovalo u ovoj akciji. Rekao je da je ovo bila jedna od najvećih akcija bosansko-hercegovačke policije u kojoj je učestvovalo 1300 pripadnika policijskih jedinica. Također je rekao da je bila raspisana i nagrada od 50.000 bosanskih maraka koja neće biti data nikom u ruke za dobro datu informaciju gdje se nalazi begunac koga su tražili, nego će biti data u humanitarne svrhe. A o kom se zapravo beguncu radilo? Radilo se o Edinu Gačiću, čoveku koji je rođen 1. septembra 1976. godine u Banja Luci. Rođen je u jednoj radničkoj porodici sa ocem Alenom i sa majkom Sifetom Gačić u centru Banja Luke. On je bio dobro dete, poslušno dete. Njegovi roditelji su došli iz Srpskih Toplica u Banja Luku i zaposlili su se u fabrici obuće u ovom gradu i važili su za časne i poštene ljude. Njihove komšije o njima imali su samo reči hvale. I Edin je odrastao u jednoj takvoj porodici. Međutim, 1982. godine, upravo kada je Edin stasavao u dečkića da krene u prvi razred, desilo se nešto strašno. Umro je njegov otac, umro je od infarkta. To je bila velika tragedija za ovu porodicu, posebno za malog Edina koji je svoga oca obožavao. Inače, Edin je imao i stariju sestru. Ova porodica je nastavila svoj život i glavnu reč oko svega preuzela je majka Sifeta, koja je u firmi znala nekada da radi i po 2 smene, pa nekada i za vikende ili za neke velike praznike, kao što je recimo 1. maj i kada je trebalo nešto vanredno da se odradi, ona se uvek prijavljivala dobrovoljno da odradi taj praznik, kako bi zaradila što više novca radi izdržavanja dece. Naravno, deca dok su se školovala primala su i očevu penziju koja im je sledovala zbog školovanja i sve je to tako funkcionisalo. I majka je bila oduševljena posebno malim Edinom, zato što je Edin bio najbolji đak u svome razredu. Prvo u osnovnoj školi, a kasnije i u 1. razredu srednje škole. Međutim, upravo kada je Edin završio 1. razred srednje škole, desilo se nešto strašno. Počeo je rat i ništa više nije bilo kao pre. Banja Luka se odjednom promenila. Mnogi su otišli iz ovog grada, a mnogi su došli u ovaj grad. Edin je bio totalno sluđen. Mnogi njegovi prijatelji sa kojima se družio od detinjstva otišli su. Neki su otišli za centralnu Bosnu, a neki su otišli za Hrvatsku. A i oni koji su ostali u samom gradu, mnogo su se promenili. Edin prosto nije mogao da se snađe. Žalio se svojoj mami da neki dečaci sa kojima se družio i sa kojima je delio utiske, skupljao je albume Crvena zvezda, navijao je za fudbalski klub Crvenu zvezdu i kada bi počeo da priča o Zvezdi, neki njegovi dojučerašnji prijatelji bi mu rekli: šta ti nemaš pravo da navijaš za Zvezdu? Ti si musliman i nije nam jasno šta ti tražiš više u našem gradu. Edin je
najviše na svetu voleo Banja Luku i odjednom sada nije mogao da shvati da Banja Luka nije njegov grad. Tu je naravno video i neke nove face koje su se pojavile u školi, došli su iz drugih gradova i odjednom su počeli da se ponašaju bahato. Neki su došli iz nekih planina tamo i počeli su Edina da maltretiraju, čak i da ga tuku. Edin je doživljavao vršnjačko nasilje u srednjoj školi i odlučio je da više ne ide u srednju školu. Šta se to tačno desilo što je prelomilo da Edin kao odličan đak odluči više ne idem u školu, to je samo znao Edin. Lično moja pretpostavka je, iz onoga što sam čitao u komentarima sa nekim svojim prijateljima pre nego što sam spremao ovu emisiju i dok sam se dopisivao, ako i žive i sada u ovom gradu, pričam za Banja Luku, oni misle da je Edin doživeo i neku vrstu seksualnog zlostavljanja. O čemu se tačno radi, Edin je to čuvao kao najstrožu tajnu. Možda je to rekao svojoj mami i to je presudilo da te 92. godine on i mama odu zajedno za Hrvatsku. Koliko sam ja obavešten, otišli su u neke ostavljene vikendice, čiji su vlasnici bili Srbi iz okoline Banja Luke, a imali su kuće za odmaranje u Dalmaciji, konkretno u okolini Splita. I 94. godine, pošto se Edin nikako nije uklopio ni u Hrvatskoj, jer su ga tamo isto deca maltretirala, šikanirali su ga i rekli su da si ti častan i dobar čovek, ti bi se prijavio i da ideš sa nama u Zenge. Ti si kukavica. Pobego si tamo iz Banja Luke i sada ovde tražiš da te svi gledamo kao malo vode na dlanu, a nećeš da se priključiš u borbu protiv četnika. I to je bilo svakodnevno, 2 godine su se oni tako seljakali iz mesta do mesta i odlučili su da se vrate za Bosnu, ali ne u Banja Luku, otišli su za Zenicu. I 1994. godine, posle 2 godine potucanja po Hrvatskoj, Edin i njegova majka Sifeta dolaze za Zenicu. I oni su u ovom gradu dočekani oberučke od svojih zemljaka iz Bosanske Krajine, tačnije iz Banja Luke. Mnogi su znali Sifetu kao dobru i časnu ženu i naravno tu je Edin video i neke svoje drugove koji su odrastali s njim i koje je on znao iz škole. Edin je bio presrećen. Naravno, oni u Zenici nisu imali nikakva materijalna dobra u smislu stana ili kuće i prijavili su se da dobiju neki smeštaj od izbegličkog centra. I predsednik tog izbegličkog centra, posebno za rad sa ljudima iz Bosanske Krajine, predvodio je Ismet Gunić. Ismet Gunić je bio čovek iz Banja Luke i on im je omogućio da dobiju jedan stan u jednom delu grada gdje su mnogi koji su došli iz Banja Luke dobili stanove, a to su zapravo bili stanovi Srba koji su otišli iz Zenice. Rekao im je Ismet Gunić, bit ćete neograničeno u ovim stanovima, ali oni ne mogu biti prepisani na vaše ime zato što oni imaju svoje vlasnike. I oni su pobegli ili u neke druge gradove koji su pod kontrolom Srba ili su otišli za Srbiju, a možda i za inostranstvo. Mladi Edin provodi vreme tako što se druži sa svojim drugovima iz detinjstva, bio je pre svega srećan, međutim video je da su se oni nešto malo promenili. Nosili su čudnu garderobu. Prvo se pitao zašto nose kratke pantalone. Oni koji su nekada važili za fancy momke u Banja Luci, sada su puštali neke čudne brade, a brijali su glavu na ćelavo. Takođe su nosili neke kapice što su nekada nosile stare hadžije i to je sve nekako Edinu bilo čudno. Znao je da ti njegovi drugovi su i suviše mladi da bi bili hadžije. Nisu ni mogli da odu u to ratno vreme na hadžiluk u Meku. Nešto se tu čudno dešava. Da bi na kraju shvatio od jednog svog poznanika koji je rekao, vidi Edine, jedini spas je u Kuranu i u novom pokretu koji je nastao i došao iz Saudijske Arabije, a koji se zove vehabijski pokret. I on je tu sa tim svojim drugovima
počeo da raspravlja i da priča šta je zapravo taj pokret i oni su naravno tumačili Kuran na jedan drugačiji način nego što ga tumače šiti koji su ranije živeli na Balkanskom poluostrvu ili recimo u Turskoj. Jer vehabijski pokret je zapravo pokret koji potiče i dolazi iz Saudijske Arabije. I on je mnogo radikalniji u odnosu na islam u drugim delovima sveta. Ne želim da spominjem Talibane i njihov praistorijski način tumačenja Kurana, ali vehabijski način tumačenja Kurana i uopšte islama je mnogo radikalniji u odnosu na blagi način verske tolerancije koji je vladao u evropskom delu gdje su živeli muslimani. U bivšoj Jugoslaviji je vladao jedan moderni islam. Međutim, sada, najverovatnije zbog rata, počele su da se propagiraju razne militantne grupacije i taj način tumačenja islama propagirao je stvaranje nekih novih paravojnih jedinica na području Bosne i Hercegovine koji će se boriti za nekakvu radikalnu islamsku državu. I jedan od tih odreda koji su se borili u tadašnjem ratu u Bosni i Hercegovini bio je i odred El Mudžahid, koji je sastavljen bio od mudžahedina iz celog sveta, uglavnom azijskog i afričkog porekla. U Zenici je bila komanda i to je bio treći odred koji se borio na prostorima cele Bosne i Hercegovine. I taj odred je bio finansiran uglavnom od pristalica radikalnog islama iz celog sveta. Pre svega od kraljevske porodice iz Saudijske Arabije i od nekih ljudi koji su već bili registrovani kao provereni teroristi, konkretno od Osame bin Ladena. I nije nikakva tajna da je Osama bin Laden davao izdašne donacije za ovaj odred u smislu novčane pomoći radi prikupljanja za naoružanje i uniforme. Takođe, nije nikakva tajna da je i Iran finansirao ovaj odred, da su dolazili komandanti Islamske nacionalne garde koji su obučavali pripadnike ovog odreda. Takođe nije nikakva tajna da je u tom periodu baš u okolini Maglaja dolazio i Osama bin Laden. Kasnije je viđen i u Albaniji i na Kosovu i oni su finansirali ove jedinice. Tada u tom ratu sve se to gledalo kroz raširene prste. Na kraju krajeva sve tri zaraćene strane u Bosni i Hercegovini imali su paravojne jedinice. I muslimanska, i srpska, i hrvatska. I sve te jedinice su bile uglavnom finansirane iz inostranstva. Najveće žrtve svih tih sukoba koji su se dešavali u tom periodu bili su nevini građani Bosne i Hercegovine, bez obzira kom nacionalnom i verskom entitetu pripadali. Naravno, i Edin odlučio je da postane pripadnik najelitnije muslimanske jedinice, El Mudžahid. I to je postao pripadnik ove jedinice pod brojem 687. On je kao pripadnik ove jedinice i nosio i pločicu sa tim brojem u slučaju da ako negde pogine, da se zna o kome se radi. Znači, Edin Gačić je bio pod tim brojem. I bio je u ovoj jedinici od septembra 1995. godine do januara 1996. godine. A onda, posle 4 meseca provedenih na frontu, odlučio je da ode za Maglaj u selo Bočinj da se priključi jednom mudžahedinskom kampu. Tu su bili zapravo mudžahedini iz celog sveta, ali uglavnom iz Azije i iz Afrike. Tu je Edin, iz samo njemu znanih razloga, proveo dobrih 8 meseci. Šta je on sve tamo radio, šta je sve slušao, da li je izučavao Kuran na njihov način i ko zna čega se sve nagledao i naslušao, ali on je odlučio posle 8 meseci da ode nazad kući kod svoje majke. Međutim, kada je došao kući, nije imao mira, on je s vremena na vreme opet odlazio u ovaj kamp, a u međuvremenu je
održavao i kontakte sa Ismetom Gunićem. Govorio je Ismetu Guniću kako treba da se utiče preko raznih društveno-političkih organizacija na mlade muškarce da u velikom broju idu u ovaj mudžahedinski kamp i da izučavaju vehabijski način islama. Jer rekao je, u tome je budućnost. Tada u tom periodu mladi Edin Gačić nosi pantalone koje su vidno skraćene, jer to je odlika vehabija, nosi belu kapicu, brija glavu i pušta bradu. Nosi stalno sa sobom Kuran i govori kako će jednog dana da postane veliki vođa islama. I već tada počinje na jedan svoj šizofreno-paranoidni način da izučava islam. Šta je sve njemu govorio i kako je pokušao Ismet Gunić da utiče na njega, to su samo znali njih dvojica. Ali posle jednog dužeg druženja, Edin Gačić je zapravo u svojoj paranoidnoj glavi sklopio neki mozaik i složio neke kockice da Ismet Gunić je zapravo ljubavnik njegove mame. Koliko god i na koji način Edin Gačić da je izučavao islam i koliko god da se on plašio ili poštovao Allaha, on je zapravo poštovanje i kult majke zamenio za poštovanje prema Bogu. A zašto? On je ranije odrastao u nekom obožavanju svoje majke, međutim, kasnije došao do zaključka, kao što sam napomenuo, da je najverovatnije Ismet Gunić ljubavnik njegove majke. I počeo je da mrzi svoju majku zato što je izneverila njegovog rahmetli oca. I postao je besan na svoju majku i odlučio je da se on jednog dana sa njom obračuna. Mada pre toga mora da to reši sa nekim drugim ljudima, upravo na način koji je on izučavao u onom kampu u Maglaju i pre toga dok je boravio u svojoj elitnoj jedinici El Mudžahid. I šta je on uradio? On je jednog dana, 6. avgusta 1998. godine, oko 14 časova, u centru Zenice ubio Ismeta Gunića tako što ga je bezbroj puta izubadao nožem po telu. Na kraju je imao nameru da mu kao neverniku i odseče glavu, međutim odustao je od toga. Posle nekoliko dana Edin je uhapšen i sproveden je u istražni zatvor u Zenici. Tamo su mu ustanovili da ima paranoidnu šizofreniju. Smestili su ga i na posebno odeljenje. Boravio je tamo na psihijatriji u zatvorskoj bolnici i čekao je suđenje zbog ubistva Ismeta Gunića. Inače, Ismet Gunić je bio ugledni građanin Zenice, predsjednik udruženja iseljenika iz Bosanske Krajine, pre svega iz Banja Luke, i održavao je puno kontakata sa ljudima iz humanitarnih organizacija, posebno iz Evrope. Svi su ga znali, poštovali i cenili. Ovo ubistvo je odjeknulo mnogo u javnosti tada u tom periodu u Bosni i Hercegovini. Počinje suđenje i na tom suđenju Edin nigde ne spominje da je Ismet možda potencijalni ljubavnik njegove majke. On priča da je on njega ubio zato što ga je Ismet Gunić vrbovao da ubije nekog generala Italijana koji trenutno u tom periodu je živeo u Nemačkoj, iseljen sa svojom porodicom. I šta je govorio? Posebni ratnik iz jedinice sa kojom sam ratovao otišao je i likvidirao je generala Italijana po nalogu Ismeta Gunića. Prvo je to zahtevao od mene, a kasnije je odlučio da to ode drugi čovek i on je otišao i ubio je generala Italijana. A mene je vrbovao da odem za Banja Luku i da tamo pobijem neke ugledne narodne poslanike iz ovog grada, a kasnije da odem i po nekim drugim gradovima kako bi ih likvidirao sve na račun Ismeta Gunića. Međutim, kako je suđenje odmicalo i kako je Edin to govorio pred sudom, javila se i porodica generala Italijana, koga ćemo mi u emisiji samo zvati pod nadimkom, i rekli su da
je njihov otac i suprug preminuo u Nemačkoj od prirodne smrti i da je nad njim rađena i obdukcija i da nema nikakve šanse niti bilo kakvog govora da je navedeni general preminuo od nasilne smrti. Tako da je sud sve ove priče odbacio, tražio je sud ponovno veštačenje nad ovim mladićem i tu se na suđenju pojavila i Edinova majka Sifeta, koja je govorila da je njen sin, dok su boravili 2 godine u Banja Luci, na početku rata pretrpeo razna zlostavljanja. Na koja je zlostavljanja tačno žena mislila, to je najverovatnije znalo tužilaštvo i sudija, bez onog obrazlaganja za širu javnost i za novine. Tako da je to zadržano kao tajna. Što se tiče drugih stvari, ona je govorila da je on bio dobro dete, dobar đak, sve dok nije počeo prokleti rat i da je njemu sada umesto zatvora najpotrebnija lekarska nega. I neki ljudi iz samog suda su bili tog ubeđenja i Edin je za ubistvo Ismeta Gunića osuđen na 14 godina zatvora sa obaveznim lečenjem do izlečenja. Tako da je on otišao u KPZ Zenica na izdržavanje 14-godišnjeg izlečenja od svoje bolesti ili zalečenja, jer koliko ja znam nema izlečenja od paranoje, tako da to može samo da se drži pod kontrolom, ali izlečiti se to se ne može. A posebno ovaj mladić je imao paranoidnu šizofreniju. On je za sve vreme boravka u zatvoru, odnosno u zatvorskoj bolnici, izučavao Kuran na svoj način i pokušavao je da vrbuje tamo ljude u zatvorskoj bolnici u KPZ-u Zenica, da kada izađu da se bave nekim aktivnostima koji će promeniti svet. Provodi pune 3 godine u zatvoru. I 2002. godine, avgusta meseca, Edin Gačić je dobio godišnji odmor, koji je trebao da traje 10 dana. Naime, komisija je procenila da on može biti pušten iz zatvora, da provede kod svoje majke punih 10 dana. A posle toga, njegova majka je dužna, kao njegov staratelj, da ga vrati u zatvor. Tog avgustovskog dana 2002. godine došla je Edinova majka i pokupila je svog sina kako bi ga odvela u svoj stan u centru Zenice. Čim je došao u svoj stan, Edin je otišao do svoje sobe, nešto je tražio i vratio se kod svoje majke. I dok je majka pripremala kolače da servira koje je već ispekla, stavila je na sto, rekla je da je spremila i dobar ručak jer će doći gosti, njihovi rođaci. I kada je to čuo Edin, on se ponovo vraća u svoju sobu, zadržao se nekih 5 minuta i vraća se kod svoje mame. Kaže, dobro mama, ko nam sve dolazi, tu je majka ispričala, on je glumio da je srećan, rođaci su zaista i došli i to sa svojom decom. Edin je bio ljubazan prema svima i oni prema njemu, doneli su mu i neke poklone, rekli su Edine, ostaješ tu 10 dana, ajde ovih dana obiđi i ti nas sa majkom, da se družimo, na kraju krajeva mi smo familija i to trebamo i ostati. To što si uradio sa pokojnim Ismetom Gunićem, kajaćeš se sigurno čitavog života jer Ismet je bio dobar čovek, ali uvek računaj na nas. Mi te nikada nećemo ostaviti. I što je Edin to i znao i zahvalio se svojoj familiji jer su pomogli njegovoj mami da prikupi novac za advokate. Rođaci sa decom odlaze. Majka je sva srećna što su je obišli rođaci i što su lepo razgovarali i prihvatili sina Edina. Ali kako je doživeo Edin njih? On ih je doživeo kao svoje neprijatelje. A najviše je doživeo kao svoju glavnu opasnost, svoju majku. Ustaje, odlazi do svoje sobe i vraća se tako što u levoj ruci drži bajonet, a u desnoj ruci drži pištolj. I ispaljuje 2 metka u nesrećnu ženu koja je bila pogođena jednim metkom u grudi, a drugim u glavu.
i kada je pala, on ju je izbo još 15 puta bajonetom. I posle toga uzima samo pištolj, bajonet ostavlja u svojoj sobi i odlazi na železničku stanicu i tu mu se gubi svaki trag. Odmah posle nekoliko sati neko je uporno tražio Sifetu, nije uspeo da je dobije na fiksni telefon, dolazi do vrata, kuca, jer taj neko ko je kucao i ko je zvao telefonom, došao je iz razloga zato što mu je supruga rekla da nije sigurna, ali ima utisak da je čula neke pucnjeve. Posle upornog kucanja niko nije odgovarao niti otvarao vrata, on je nogom razvalio vrata, ušao je i našao je nesrećnu Sifetu kako leži u lokvi krvi. Odmah se vratio u svoj stan, podigao je slušalicu telefona, pozvao je policiju i hitnu pomoć. I tog avgustovskog dana 2002. godine počinje velika potera za Edinom Gačićem. Izdata je i međunarodna poternica. Nekoliko dana posle toga on je uhapšen u vozu na relaciji Bar-Beograd. Uhapšen je u vozu u Crnoj Gori, odmah je sproveden u centralni zatvor Spuž i posle mesec dana, toliko je trajala ta procedura, on je isporučen Bosni i Hercegovini. Edin Gačić ponovo se vratio u istražni zatvor Zenica. Ovog puta i zbog ubistva svoje majke Sifete. U trenutku kada je ubio svoju majku sa ubeđenjem da je ona zapravo glavni krivac što je nastradao njegov rahmetli otac, jer on je to utripovao u svojoj glavi da je njegovog oca najverovatnije otrovala njegova majka ili rahmetli Ismet Gunić. On je smatrao da je uradio veliku stvar i za islam i za samog Allaha, jer kako kaže, ubio je dvoje nevernika. Međutim, on je tim činom ubio i sebe za celu svoju familiju. I od tada više niko iz familije nije kontaktirao s njim. Edin Gačić je u tom trenutku ostao sam. Sve što je imao to je bio zatvor, zatvorska bolnica i njegovi cimeri iz te zatvorske bolnice koje je on tamo sretao i sa kojima je razgovarao. Delio je njihova iskustva, pričao je o sebi, rekao je da je on došao na ovaj svet da bi obavio neki veliki zadatak, kako bi nešto uradio veliko za islam. I tada jedan od psihologa koji je učestvovao u njegovom veštačenju rekao je da je Edin Gačić zapravo pravi verski fanatik sa dozom paranoidne šizofrenije. Ali je rekao da sve ono što radi, radi sa umišljajem i da ta ubistva koja izvršava zapravo su deo njegovog paklenog plana i da je on svestan toga što radi. I sam Edin je rekao da je svesno ubio svoju majku i Ismeta Gunića. I ponovo mu je sada suđeno i za jedno i drugo ubistvo. Na tom suđenju zamislite šta je Edin Gačić rekao. Majku sam mrzeo najviše na svetu. Pre svega ja sam se nje kao dete strašno bojao. Od kada je otišao rahmetli otac, od kada su ga zapravo otrovali, on i njeni ljubavnici, sada govori u množini, ja sam bio sam na ovom svetu i bio sam prepušten ovoj vampiruši. Tako je nazvao svoju majku i rekao je pred sudom da ga je ona zlostavljala, čak i seksualno. Sada možda je on i dobio sigurno i neku ćušku onako vaspitno popravnu od majke u onom smislu batina je iz raja izašla, ali ja ne verujem da je to vaspitanje išlo i u nekom drugom pravcu i smeru. Pogotovo ne verujem da je Edin Gačić bio seksualno zlostavljan od svoje majke. Mislim da je on tražio neku olakšavajuću presudu za sebe. Tada na tom suđenju 2003. godine, godinu dana je trajalo suđenje, Edin Gačić je osuđen na 20 godina zatvora, da bi mu posle sud u toku žalbenog postupka istu kaznu smanjio na 14, ali je Vrhovni sud ipak odlučio
da Edin Gačić provede 17 godina i 10 meseci u zatvoru. Edin Gačić je ostao na izdržavanju ove zatvorske kazne uz meru obaveznog lečenja, do izlečenja. On se u zatvoru ponašao kao neko dete, vrlo poslušno i vrlo disciplinovano. Čak su ga tamo gotivili i vaspitači, i lekari, a i drugi zatvorenici. Mislili su da se ovaj čovek totalno izlečio. Međutim, Edin je najverovatnije bio veliki folirant i dobro se prikrivao u celom tom svom postupku resocijalizacije i izlečenja. Inače, on je bio veoma harizmatičan čovek. Ponašao se baš onako kao da se totalno popravio i obećavao je svojim ponašanjem, tako se činilo njegovim vaspitačima, da će on biti koristan element društva kada bude izašao iz zatvora. Da li su baš svi tako mislili? Komandir straže nije mislio. On je razgovarao sa Edinom Gačićem i kada je saznao od upravnika zatvora da oni planiraju da ga puste nekoliko meseci ranije, komandir straže se usprotivio. Rekao je mora da ostane bar do kraja kazne. I tako se i desilo. I došao je i jun mesec 2017. godine, kada je on izdržao 17 godina i 10 meseci kazne i izašao je iz zatvora sa punom odležanom kaznom. Upravo onoliko na koliko je bio osuđen. Ta priča da je dobio 2/3 nije tačna. Izašao je upravo na taj dan kada je trebao da izađe, a komandir straže zatvora tražio od upravnika zatvora da se napiše depeša za Banja Luku, depeša upozorenja da na njihov prostor dolazi opasan čovek. Čovek koji je izvršio dvostruko ubistvo i koji po mišljenju komandira straže će sigurno ponoviti isto krivično delo. Bezbednosni centar Banja Luka, kada je dobio ovu depešu, dočekao je Edina Gačića sa već pripremljenim operativcima i psiholozima. Edin je došao, imao je u okolini Banja Luke jednu lepu kuću koju je delio sa jednim rođakom, to je zapravo kuća njegovog oca i on je živeo u toj kući, a takođe je bilo u postupku vraćanje njegovog stana gde je on rođen i odrastao u centru Banja Luke. Za vreme koje je bio u Banja Luci, Edin je bio totalno miran i dobar, pravi dobrica. Radio je kao volonter u jednoj humanitarnoj organizaciji i nosio je pakete i hranu ljudima koji su živeli po nekim zabačenim selima u okolini Banja Luke. I tu je upoznao mnoge ljude. U jednom periodu on provodi neko vreme živeći sa jednom ženom koja je čuvala životinje, pre svega koze, i koja je dobijala pomoć od humanitarnih organizacija. I tako je upoznala Edina. Ova starija gospođa, ona je bila dobra prema Edinu, a Edin je kasnije govorio da ga je ona 3 meseca hranila. Sada mi tu nije malo jasno nešto. On živi kod rođaka, radi kao volonter u humanitarnoj organizaciji koja nosi hranu ljudima u okolini i sada ga jedna od tih žena koje su na tom spisku hrani. Najverovatnije su oni delili te pakete koje je dobijala ta žena i on je to doživeo kao gest dobre volje, što i jeste na neki način tako. S obzirom da je imala i veliki broj koza, ona mu je davala kozje mleko, on je uživao dok je ispijao kozje mleko i dok je boravio kod ove gospođe. Inače, ta žena se zvala Sadija Todorovac. Ona je govorila Edinu da on ne obraća pažnju na to što je dvostruki ubica, da uvek gleda pravo svakog čoveka u oči, da nema potrebe da se stidi za to što je uradio, jer je on sada novi čovek. On je svoju kaznu odležao i ima pravo na život. I ona mu je rekla da se kloni od ljudi i da nema posla sa ljudima. Šta je tačno mislila, to je samo njih dvoje znalo. U tom periodu Edin Gačić otvara svoj čuveni YouTube kanal koji ima samo jedan video i mi ćemo sada pogledati čuveni segment iz tog videa.
koji je upravo snimljen u kući te žene Sadije. Ne, u verandi. Ja. To je traje gore. Ja. To nema trka, stoji ja dobila napad. Još Boga. I ja zemljane dobila napad, pika materna. Daj ti men da ja jedem. Ovo je najmirniji. Ovo je žena koja me je hranila kad sam izašao iz zatvora. Ovo se sad snima sve, znaš. Aha. Da znaš, sad ja govorim za kameru. Još! Pored tolikih gazda i kako da se izrazim, ova žena mi je pomogla da preživim prva 3 mjeseca. O to si ti, o tebi govorim. Da, u onome. A nije, Boga, ja tebe nisam puno. Kakav. Još. Sad ću te uzeti bas u bubas. Jesi čuo? Vrućina, pa se češu, vrućo. Ja dobila, vrućo. No ja crknem. Ovo je žena koja živi u kući sa 10 jarića i ima još 15 koza u štali velikih. Nije 10, Boga mi ima više. Ima ih više, ja. I 2 mačke. Ja, 3. 3. Nemoj ti pregazit. Šta ima još kod te? Pa evo, došao sam to da sredim tu veš mašinu. Ma ne mora se proći od prljavčine i od onoga. Ja. Kad budemo, pa ti vidiš. Ja. Ja to ne mogu gledat. Ja. Kad nemam ovu vožnju u školi, nedeljom nemam vožnju. Kako ide? Pa dobro, imam još 4 dana, ako Bog da i onda prijaviti. Suada moja, ona Da starija. polažem, ja. Ona položila i rekao, moraš ti opet, sigurnije, kaže. Ja. Ona, joj, mama kaže, pala sam, sad opet moram. Ja. A neka, kaže, Bog mu dao. Ja. Pa ti bi, kažem, pogazla po tam ulici. Ja. Bolje ti je, neće, hvala njem, kaže. Ja. Ko mlado, nije ona tako ni mlada. Ali što ti kažeš, ode i ljudi, ode se sve, helać. Ja. A ja. Volim ja tebe, Bogam, dragom. Na ovom snimku se vidi da njih dvoje imaju veoma blizak odnos. I ono što mi se krajnje ne dopada, to je vulgarnost ove žene. Ona se ponaša kao neki džambas na nekom vašaru. Psuje za sve pare i ponaša se prema ovom mladiću kao da želi da ga na neki način zadrži za sebe. Možda ja to grešim, ali vi napišite u komentarima šta je vaše mišljenje. Mislim, meni deluje da je ona luđa od njega. Posle ove žene, Edin odlazi za Banja Luku kako bi završio papirologiju oko svog stana, jer upravo je dobio izveštaj porukom iz suda da mu je otkucano rešenje o povratku stana. Edin odlazi za Banja Luku, prodaje taj stan u centru, prodaje i deo kuće gdje je živeo sa rođakom i sada sa već pozamašnom količinom novca odlučuje da se vrati za Federaciju Bosne i Hercegovine. Edin je odlučio da se nastani u selu Brđani blizu Konjica. On je kupio jednu kuću i imanje u ovom selu i odlučio da se bavi seoskim turizmom. Kaže da je ovo mesto idealno, da se u njemu obavlja biciklistički spust sa nekog vrha i rekao je da to jako podiže adrenalin. Također je rekao da na njegovom imanju može da se deca i mladi ljudi verski obrazuju, misleći na islam. I ono što je interesantno, svoj Facebook profil je otvorio pod imenom, ja se izvinjavam, ali moram da pročitam, Abu Enes bin Muharem. Tako je napisao, tako se predstavljao i najverovatnije da je pod tim imenom upoznao nekog svog ratnog druga boraveći u tim
jedinicama. Takođe je na glavnom svom profilu Edin Gačić napisao svojim potencijalnim gostima da će im se javiti ovaj gospodin pod imenom Abu Enes bin Muharem i da oni treba njega da slušaju. Da li je neko bio kod njega gost na njegovom imanju, da li se spustao tom čuvenom alpskom stazom biciklom, nemam predstavu od čega je i živeo ovaj čovek, ali ja sam ubeđen sledeće, da nikog od gostiju bilo nije. I da ova poruka Abu Enes bin Muharem će vam se javljati je zapravo poruka da će oni jednog dana čuti za nešto što je navodno ovaj čovek uradio. A odakle se izdržavao taj navodni Abu Enes bin Muharem? Pa izdržavao se od prodaje kuće i od prodaje stana u Banja Luci. Prolaze 2 godine, on je miran. Izučava svoj Kuran, najverovatnije je imao kontakt sa nekim svojim prijateljima. Ono što je interesantno najviše u ovoj priči, on je u uspostavljanju tih kontakata, pored razmene mišljenja oko tumačenja Kurana, razmenio sigurno i neke druge stvari. U smislu dao je izvesnu svotu novca kako bi nabavio oružje radi obavljanja svog zadatka. Ja sada ne znam iz kog razloga je odlučio da 4. februara 2019. skoro 2 godine posle življenja u miru, odluči da likvidira jednog čoveka koji je u selu Brđani držao prodavnicu mešovite robe. Odlučio je da to uradi u ranim jutarnjim časovima jer je smatrao da ljudi još uvek spavaju. I to je bila sreda, on dolazi u 7 časova i 30 minuta. 2 minuta pre nego što je iz prodavnice izašao pomoćni radnik ove prodavnice, jer ga je gazda poslao da nešto donese sa sprata, i Edin Gačić dolazi ispred prodavnice, gleda prema magistralnom putu, levo-desno. Kada je skapirao da nema nikog u blizini, on je otkopčao svoju zimsku jaknu i ispod je izvadio oružje koje je poznato u narodu kao šmajzer. Edin Gačić ulazi sa automatom u prodavnicu i odmah s vrata puca u vlasnika prodavnice Sauda Sultanovića, čoveka starog 32 godine. I pošto je ispalio kratki rafal iz neposredne blizine, jer čovek je stajao na sredini objekta, puca mu u grudi i glavu. Sa nekoliko metaka, 5-6 metaka pogađa ga u grudi i sa 2 metka u glavu. Čovek pada. A šta radi onda Edin? Vadi nož, prilazi Sultanoviću i nekoliko puta ga u grudi ubada bajonetom. A posle toga ne uzima ništa, znači iz prodavnice, izlazi napolje i odlazi niz ulicu u suprotnom smeru. I prolazi isto pored jedne prodavnice, prolazi onako hladno i odlazi misleći da niko nije obratio pažnju šta se desilo. Međutim, u tom trenutku pomoćni radnik koji je otišao na sprat da nešto uzme i koji je čuo nekoliko tupih udaraca, ali kako kaže, mislio sam da gazda pomera neku robu i nisam shvatio da se zapravo radi o pucnjavi. Čim sam otvorio vrata i čim sam ušao u prostoriju, video sam nesrećnog Sauda kako leži. Pomislio sam da je dobio infarkt. Počeo sam da zovem u pomoć, da dozivam ljude, pokušao sam da zaustavim i jedan automobil koji je u tom trenutku prolazio pored prodavnice, ali nisam uspeo. I dok ovo nesretni čovek priča, sve to snimaju bezbednosne kamere koje se nalaze oko objekta i u samom objektu. Kako kaže čovek, video sam i čoveka koji se udaljava od prodavnice i bio sam prosto ubeđen da je to čovek koga poznajemo pod imenom Bombaš. Jer tako su oni u Brđanima zvali Edina i kao da su predosećali da je on zapravo budući terorista. I to kaže i čovek iz susedne radnje. Pored mene je prošao
mladić koga znam pod nadimkom Bombaš. To što mi se ne javlja, on se nikada nikome nije javljao, nije nikada pravio nikakve probleme, bez obzira što sam znao da je on imao 2 ubistva i da je zbog toga odležao skoro 18 godina. Sada se čovek promenio, nikog ne uznemirava, dobar je i uvek kada nešto pazari, uredno plati. Nikada se ne upisuje. I sada u tom trenutku, dok je on gledao kako brzim hodom Bombaš odlazi, on je čuo za pomaganje čoveka, komšije i susedne radnje. Ušao je u svoj automobil i otišao je da vidi o čemu se radi. Čim je izašao iz automobila, komšija mu je rekao: prijatelju, pomaži, moj gazda leži na podu i ne mogu da ga prosvestim. I kako komšija kaže, čim sam ušao u radnju, ja sam samo rekao: nemoj da paničiš, ali mislim da je ubijen. Nekoga je ubio, jer evo upravo se ispod njega pojavljuje krv. I tada su ga obojica sa ubeđenjem da možda još uvek postoji nada uhvatili za gornji deo tela i izvukli su ga do automobila. Stavili su ga na zadnje sedište i odvezli hitno za bolnicu u Konjicu. Usput je vozač nazvao telefonom prijemno odeljenje bolnice. Naravno, ljudi sa prijemnog odeljenja hitne pomoći o svemu su obavestili policiju. Da je došlo do pucnjave u Brđanima, u jednoj prodavnici, i da je vlasnik ranjen. Ne ubijen, nego ranjen. I komandir je odmah poslao jednu patrolu za selo Brđane, a jednu patrolu do bolnice u Konjicu da ustanove tačno šta se desilo. I dok su oni bili tamo ispred prijema u hitnoj pomoći, stigao je i auto, izneli su Sultanovića, međutim, nažalost, za ovog čoveka nije bilo spasa. Ovaj čovek, otac 3 dece, ubijen je u svojoj radnji, ni kriv ni dužan, u svojoj 39. godini života. Samo zato što je bio na spisku nekakve sulude ideje Edina Gačića. Policija koja je za to vreme pristigla do prodavnice, gdje se okupio veći broj ljudi, odmah je pogledala i sigurnosne kamere. Svima je bilo jasno da je Edin Gačić ubica. Vidjeli su ga i kako je ušao, a vidjeli su ga kasnije i kako puca u nesrećnog Sultanovića. Način na koji je Edin likvidirao Sultanovića toliko je bio potresan da taj drugi deo snimka, zapravo egzekucije u radnji, nikada nije ni prikazan iz razumljivih razloga. Odmah policija iz Konjica obaveštava i svoje nadređene u upravi policije u Zenici da imaju ubistvo na terenu i da tragaju za licem koji je dokazani ubica, jer je već odležao kaznu zatvora od 18 godina za dvostruko ubistvo. I sada ga traže zbog 3. ubistva. Takođe su rekli da je naoružan automatskim oružjem i da je veoma opasan. Rekli su da se radi o Edinu Gačiću, starom 43 godine u tom trenutku. Policija iz Tuzle je odmah poslala interventnu jedinicu koja je došla i sa kolegama iz Konjica otišli su do Edinove kuće koja se nalazi u Brđanima, upali su unutra, pretresli su kuću. Ono što su ustanovili da u kući nema ništa od nameštaja, samo je bila sređena jedna prostorija. Iz tog razloga ja sam ubeđen da on uopšte nije imao nikog od turista. I da je ona poruka javit će vam se Abu Enes bin Muharem, on je po svom mišljenju poslao kodiranu poruku tamo nekom svom komandantu. I to spuštanje dole u selo sa tog velikog brda biciklom znači zapravo sasvim nešto drugo. Ko zna šta je sve to bilo u njegovoj glavi. I sada policija kaže, ne znamo zašto je ubijen Saud Sultanović. Nema motiva, ali ja mogu da pretpostavim šta je motiv. Saud Sultanović je bio častan čovjek. Ima 39 godina, ima porodicu, otac je 3 dece. Živi od svoje radnje. Oprema je svom robom za koju smatra da je potrebna građanima njegovog sela, odnosno Brđana.
I šta je sada Edin Gačić umislio u svojoj paranoidnoj glavi? Ovaj čovek je meni uzeo i stan u centru Banja Luke, a i pola kuće. On je video u ovom čoveku nekog komu je oteo i kuću i stan. Jer je on tako to doživljavao. Zato što je sav svoj novac koji je imao kao ušteđevinu trošio kod ovog čoveka za potrebe i za namirnice. Ali on to nije shvatio ja plaćam namirnice, nego kaže sve sam pare ostavio kod njega i sada ću to da mu naplatim. I ubio je ovog čoveka i nije uzeo ništa. Policija je utvrdila da se Edin Gačić ne nalazi na svom imanju. I sada su tek neki ljudi koji su do juče pričali kako je Edin dobar komšija, kako je divan, počeli da se prisjećaju nekih čudnih događanja prilikom susreta sa ovim mladićem, odnosno sa Edinom Gačićem. Neki su rekli, mi smo često videli da on ide na obližnjem brdu tamo gde je jedna pećina i da stalno tamo nosi pun ranac, a otuda se vraća sa praznim rancem. I sada je policija došla do zaključka da je najverovatnije Edin tamo u toj pećini, jer je tamo pripremio neki svoj štek hrane. Mislili su da suvo meso koje je kupovao, također je kupovao i veliki broj konzervirane hrane. Također je kupovao i veliki broj lekova u apotekama. Ljudi su, koji su krenuli u poteru za njim, bili ubeđeni da će ga pronaći u pećini. I pripadnici specijalne jedinice, koja je stigla i iz Sarajeva, odlučili su da pretresu tu pećinu sa kolegama iz Zenice, upali su u istu, međutim ništa nisu pronašli. Onda je jedan čovek rekao da mu je bilo čudno što je nekoliko puta sreo svog komšiju Edina Gačića ranije, koji je išao prugom tako što je šetao šinama, korak po korak. I to tako sigurno da nekada nije ni gledao ispred sebe. I do kog zaključka dolazi sada policija? Najverovatnije se Edin Gačić kreće u nekom pravcu prugom, čekajući neki voz. Možda opet planira da pobegne za Crnu Goru, kao u prvom slučaju. I došli su do zaključka da zbog toga sigurno ne ostavlja nigde tragove, jer uključili su se i policajci sa psima. Počela je velika potraga, međutim nigde ni jednog traga od Edina Gačića nema. Pretresli su i neke stare tunele gde je nekada išao čuveni Ćira. Ništa nisu pronašli. Došla je i helikopterska jedinica iz Sarajeva. Podigli su se specijalci i iz drugih kantona. Krenula je velika potraga za čovekom i neprijateljem broj 1 u Bosni i Hercegovini. 1300 policajaca traži Edina Gačića zbog ubistva Sultanovića. Također se objavljuje i njegova slika preko dnevnika i televizija kaže ovo je višestruki ubica i veoma je opasan i naoružan. Moli se građanstvo da obavesti prvu policijsku stanicu ili prvog policajca na koga naiđe ako vidi ovo lice. Dok ga svi traže, od Edina Gačića nema ni traga. Ali 8. februara u 20 časova uveče, jedan policajac dolazeći u svoju noćnu smenu od 20 časova u prijavnici objekta gdje je trebao da radi, zatiče svog kolegu mrtvog kako leži na podu. Odmah je radio vezom iz prijavnice obavestio o svemu dispečerski centar koji je bio nadležan za taj objekat. Policija je odmah poslala interventnu jedinicu u selo Suhodol kod Trčina, gdje je zapravo centar za obuku policije Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije strelište. Policajci dolaze, nekoliko vozila je stiglo, stigla je i interventna jedinica, stigli su i inspektori. Ispred same prijavnice primetili su i čaure kalibra 7,62. Odmah su znali da je ubica zapravo Edin Gačić, jer je izvršio ovu likvidaciju policajca Mahira Begića, starog 26 godina, istim oružjem iz koga je ubio 4 dana ranije
Sauda Sultanovića. Takođe su ustanovili da policajcu koji je likvidiran, znači Mahiru Begiću, fali službeni pištolj marke Glock. Znali su da po službenom zaduženju ovaj čovek ima i rezervni okvir, znači pištolj sa 30 metaka i 2 okvira je sada u rukama serijskog ubice, koji već iza sebe ima 4 žrtve. Ono što je veoma interesantno, dok se traži Edin Gačić, mnogi pokušavaju da ga dobiju na njegov telefon, takođe i na njegov Facebook profil, šalju mu razne poruke, pokušavaju da razgovaraju sa njim. I sada on na poruke odgovara, ali to nije zapravo bio on. Ko je sa tog lažnog profila komunicirao sa građanima, predstavljajući se kao Edin Gačić, je zapravo misterija. Jer Edin Gačić, po izjavi komandanta specijalne jedinice koji je predvodio akciju pronalaženja i hapšenja Edina Gačića, kaže da Edin Gačić se kretao bez mobilnog telefona. Nije imao nikakav telefon uz pomoć koga bi bio lociran. Takođe, ono što je interesantno bilo za komandanta specijalaca, nigdje nisu naišli na nikakav trag neke konzerve ili bilo čega u svim tim objektima koji su oni pretražili. 1300 policajaca sada na lokaciji gde je ubijen nesrećni policajac pretresa bezbroj vikendica i napuštenih kuća u nadi da će naići na bilo kakav trag. Ali traga od Edina Gačića nema. Traže ga policajci sa psima. Specijalci uz pomoć dronova pregledaju kompletni teren, doduše jako brdovit i nepristupačan. Pretresaju šume, pretresaju napuštena imanja. Helikopter ide i danju i noću sa termovizijskom kamerom, u nadi da će videti kretanje nekog čoveka kroz šumu. Ovaj čovek kao da je u zemlju propao. A na neki način i jeste, a to ćemo kasnije objasniti. Građani su bili u panici. Pojavio se ponovo premijer vlade i obećao je nagradu od 50.000 maraka svakom onom ko da ispravnu i dobru informaciju koja će doprineti hapšenju Edina Gačića. Javilo se bezbroj ljudi. Neki su se javljali čak dole iz Stoca, iz Hercegovine, da su vidjeli Edina Gačića. Policija je i tamo išla da proveri. Javljali su se ljudi iz mnogih mesta. Policija je sve to proveravala. Međutim, nigde traga od Edina Gačića. Na kraju se javila i jedna žena koja je govorila da mu je dala hranu. Krenula je policija i tamo da proveri taj teren. Da li su imali dojavu ili ne, to je sada već tajna. Policija je uspela da locira Edina Gačića na lokalitetu između Hadžića i Kiseljaka. Tačnije, u blizini mesta Košćan i Lepenica. Tamo u jednoj šumi Edin je napravio od snega i od granja pravi eskimski iglo. Međutim, ono što je interesantno, nigde nije pronađena hrana. Kako se hrani ovaj čovek i šta je radio za sve ovo vreme, 8 dana potrage za njim, to je jedna misterija. Nigde nije pronađena ni ona količina lekova koju je navodno kupovao. Pronađeno je samo nešto od vunene garderobe koju je imao kod sebe u iglovu. Najverovatnije je tu garderobu pokupio u nekoj od onih vikendica u koju je ulazio za vreme bekstva. Ono što je interesantno, kada ga je policija locirala gde se tačno nalazi, on u tom trenutku nije bio u tom svom skrovištu koje je napravio, bio je 200 metara udaljen i otvorio je vatru iz automata na policiju. Jednog policajca je ranio, a drugi policajac u razmeni vatre na svu sreću nije ranjen, ali ono što je interesantno, metak kalibra 7.62 je uleteo u cev njegove puške i blokirao mu je dalje pucanje. Tako da je ovaj policajac odbacio svoje oružje, izvadio je pištolj i počeo da puca u pravcu Edina Gačića. Gačić je takođe i otvorio je ponovo vatru u pravcu ovog policajca, ne obraćajući pažnju
da je jedan veći broj specijalaca, zapravo jedna veća grupa specijalaca, nailazila frontalno. Nekoliko policajaca, pripadnika specijalne policije, je u istom trenutku otvorilo vatru u pravcu Edina Gačića i likvidiralo ga je. Otprilike ovo je izgledalo kao da streljački vod strelja osuđenika. Tako da se tačno ne zna ko je zapravo likvidirao Edina Gačića. Bitno je da je uveče u 18 časova izašao premijer, izašao je direktor policije Bosne i Hercegovine i načelnik policije kantona Sarajevo. Isti su dali konferenciju za štampu na kojoj su rekli da je opasnost zvana Edin Gačić uklonjena. Da novac koji je bio namenjen za nagradu o dobroj dojavi prilikom hapšenja neće biti dat nikom, ali će biti upotrebljen u humanitarne svrhe. Edin Gačić je likvidiran malte ne u jednom filmskom scenariju. Zašto se on odlučio na ovakav kraj svoga života, to je samo on znao u svom paranoidnom svetu. Niko ne može da donese pravi zaključak zbog čega je odlučio da se odmetne od svega, od ljudi, od civilizacije, od države i da otpočne rat protiv celog sveta. Međutim, informacija može da bude presudna u ovome o čemu mi sada razmišljamo, šta je zapravo motiv. Motiv je možda u jednoj informaciji koja potiče sa njegovog lažnog, zapravo pravog Facebook profila pod imenom Abu Enes bin Muharem, gde kaže počeo da radi na novom poslu kao terorista 24. avgusta 1998. godine. Zapravo, Edin Gačić sebe doživljava kao teroristu. I on se predstavlja, zapravo veruje da je on Abu Enes bin Muharem, islamski terorista, i da se bori za pravu ideju i da će gubitkom svog života otići pravo u raj. Zapravo da će postati šehid. I Edin Gačić je verovao da će dolaskom u raj dobiti 88 nevinih devojaka, koje sleduju svakom šehidu, zapravo svetom ratniku koji gubi život za pravu stvar. I to je po mom mišljenju pravi motiv zbog koga se Edin Gačić odmetnuo. A da li je on bio šehid ili obični terorista, neću o tome ništa da procenjujem. Ono što su izjavili načelnici specijalnih policijskih jedinica, to je da oni veruju da je ovaj čovjek bio ozbiljno bolestan, sa ozbiljnom dijagnozom. I ja verujem u stručnost tih ljudi. Najverovatnije da su oni to izjavili jer su to čuli od ljudi koji su radili njegovo psihološko veštačenje. Znači od struke. Bez obzira šta god je bila prava dijagnoza ovog čoveka, ja lično mislim da je ovaj čovek bio duboko zaluđen nekim svojim idejama ili idealima u koje je čvrsto verovao, a nije ih uopšte razumeo. Jer šta može da razume čovek koji ima 20 godina unazad dijagnozu paranoidne šizofrenije? Jednostavno, ovaj čovek je slušao neke glasove, da li se taj glas nekada i materializovao, u to baš i nisam siguran, ali on zaista sigurno je imao nekog saborca u ovoj priči i mislim da je taj saborac bio zapravo ličnost iz njegove glave. Ovaj čovek je trebao da ostane doživotno u bolnici zatvorenog tipa i mislim da je njegov čuvar još 2017. godine dao najbolju dijagnozu za ovog čoveka. Ovaj čovek je opasan da bi bio slobodan jer će sigurno ponovo ubiti. I to se zaista i desilo. I takvim ljudima nije mesto na slobodi. Jer ako neko kaže leči se do izlečenja, to izlečenje treba da traje doživotno. Dragi prijatelji, ovo je sve što bih ja imao da kažem u vezi slučaja Edina Gačića, ali ono što je najžalosnije, ko zna koliko Edina
živi u našem okruženju i koji su u nekom svom paranoidnom svetu, a učesnici su raznoraznih ratnih dešavanja. Zato svako sumnjivo ponašanje nekog vašeg komšije prijavite odmah prvoj policijskoj stanici. Nemojte da se setite da vam je ovaj čovek bio sumnjiv iz ovog ili onog razloga tek kad nekog ubije. Pokušajmo to da sprečimo. Dobro otvorimo oči i uši kada saznamo da je neko zbog višestrukog ubistva došao u naš komšiluk, a da je pre toga polovinu svoje zatvorske kazne proveo na psihijatriji tog istog zatvora. Budite sigurni da taj čovek nikada ne može biti izlečen. To nije ubica koji je robijao neku kaznu i izdržao je. To je zapravo bolesnik. On je i u prvom, i u drugom, i u trećem, i u četvrtom slučaju ubio ne zato što je Edin Gačić, nego zato što je Abu Enes bin Muharem. Ne znam da li se slažete sa mnom, ali to bih hteo da vidim u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam sa nadom da se nikada nećete naći na putu nekog ratnika koji vodi neke svoje tajne ratove. Do sledeće čudne priče, budite mi pozdravljeni.